A mí se me olvida, me tienen que recordar. Ya, verb phrases. Esto ya lo vimos en la clase anterior y vamos a ir haciendo un resumen rapidito para ponernos al día. Entonces, definición de Leach, definición de by verb. Funciones y clases. Main verb, auxiliary verb. Main verb, son así y así. La idea de valency pattern. Importante, valency pattern. SVOO, SVOA, todo eso. ¿Sí? Diferenciar eso. Cada uno de estos elementos de los valency pattern es una frase diferente. Otra definición de valency pattern desde by verb. Verb functional clauses, la idea de auxiliary verb. Diferencia, lexical verb, main verb. Primary verb puede ser main y puede ser auxiliary. Modal verb, solo auxiliary. Falta uno, semimodal. Lexical verb. Main verbs, regular, irregular. Primary verb, be, have, do. Funciona como auxiliary y como main verb. Modal verb, solo auxiliary verb. They do not take inflection, they precede the negative. Eso. Semimodal es un verbo léxico que puede funcionar como auxiliary verb y como main verb. Cuando funciona como auxiliary verb, termina en to. Ejemplo, need to, want to, have to, be going to, ought to. Lexical verbs, structures and patterns, regular and irregular verbs, inflexiones regulares para regular verbs, inflexiones irregulares para irregular verbs. Regular verbs, then, open class, therefore, more numerous. There are more of those than the irregular ones. And if we create new ones, they will be regular. Cuatro formas, los verbos tienen cuatro formas, se escriben de cuatro formas diferentes. Base, la forma S, la forma ING, la forma ED. A la derecha, cómo se ocupan. No hemos hablado mucho de eso. Spelling of suffixes. Spelling, no voy a decir nada de eso, es una regla de spelling, es muy simple, solo lo lee y lo recuerda. Irregular verbs, they are less, they are the most common ones in English, and supposedly they follow 7 main patterns. Cuando dije los 7 main patterns y no le puse mucha atención es por un motivo pedagógico, quizás no gramático. Tiene que ver con que estos 7 main patterns explican, como ven aquí, cómo son estos verbos y sus 7 clasificaciones. El problema de esto es su utilidad al momento de enseñarlos o aprenderlos. Dudo que alguien pueda reconocer estos 7 patrones y reconocer el verbo y cuál patrón es. La gente tiende a aprender los irregular verbs by heart, ¿cachai? Por memoria. Entonces, su utilidad final es solo saber que hay 7 patrones, pero su utilidad final pedagógica es bien baja en verdad. Por supuesto, si hay alguien maravilloso en la vida que pueda saber cómo enseñar un irregular verb con estos 7 patrones, que me explique a mí porque yo no sé cómo. Y no veo la forma de hacerlo tampoco. Debe haber gente que sí sabe hacerlo, por supuesto. Verb formation, nos formamos verbos a través de derivación, ¿cierto? Desde noun a verb. El ejemplo que tenemos acá son prefixes que no generan cambios en los verbos. Me refiero a que no generan nuevos verbos, sino que pueden generar antonyms o cosas de ese tipo. Aquí hay un error. En assassin, assassination sigue siendo un noun. Assassin, assassinate sería el verbo. Por lo tanto, el bound morpheme suffix derivational es ate, como en active, activate, assassin, assassinate. Listado de prefixes, ¿cierto? Listado de suffixes. Multi-word lexical verbs, y aquí es donde entramos en los problemas. Multi-word lexical verbs es igual a multi-word words, multi-word words or lexical bundles. Preguntado en la primera prueba. Combinations with idiomatic meaning. ¿Sí? 4 classes: phrasal verbs, prepositional verbs, phrasal prepositional verbs, other multi-word verb constructions. A phrasal verb is a multi-word verb which has an adverbial particle inside of it. For example, carry out, find out, pick up. How can I differentiate between an adverbial particle and a preposition? Is that the adverbial particle means movement, direction, I would say. Out, out, up,
down, away, right? Instead, meanwhile, prepositional verbs, they have a preposition inside of them, just a pure preposition, okay? On the one hand, as in terms of of their construction. Now, in terms of their meaning, they are idiomatic expressions, sort of, because they have a context. You cannot retrieve their meaning out of its components, but you must have them as a single unit, right? So carry out doesn't mean carry out, it means something else, right? The same with find out, the same with pick up, okay? So you have a less literal meaning. On the other hand, you have prepositional verbs. Prepositional verbs is the very same idea with phrasal verbs, but instead of an adverbial particle, you have a preposition. For example, look at, talk about, and listen to. Then you have the combination of these two different types of verbs, the phrasal prepositional verb. So for example, get away with. It is called phrasal prepositional verb because you have the verb, then the adverbial particle, and then the preposition, right? You cannot have a preposition and an adverbial particle. It is just on the first way, okay? Due to the fact that they are idiomatic, it is often possible to replace multi-word verbs by single words with similar meaning. Esto es una prueba muy interesante para poder reconocer un phrasal verb. Si tengo, por ejemplo, vamos a trabajar en esto. Voy a compartir pantalla. Ok, compartiendo pantalla. Tengo aquí mi pantallita chica, pantalla más grande. Chiquillos, sí, esto va a estar medio enredado, así que si alguien tiene una duda, por favor, interrumpa, sin ningún problema. Ya, hablábamos de los multi-word verbs. Los multi-word verbs, then, funcionan multi-word verbs. Un multi-word verb tiene todos los elementos, or it contains all the characteristics that we have described in the first test when we talked about idiomatic expressions, we talked about lexical bundles. So it's the very same idea. The only difference is that they are verbs, okay? That's the only difference. Inside of multi-word verbs, you can find, first of them, the phrasal verb, which is made out of a verb plus an adverbial particle. The second thing you can find is a prepositional verb. Which is a verb plus a preposition. And finally, you can have a phrasal prepositional verb, which is a verb plus an adverbial particle plus a preposition. Okay, that's the very first stuff. So their characteristics are, well, first of all, the fact that they have an idiomatic meaning, a contextual meaning. Therefore, you cannot state their meaning by their constituents. You must state their meaning because of a unit. Now, one way in which you can differentiate a multi-word verb from, which is not the same, as a free combination, is by replacement. When I say free combination, I'm talking about all these
all opportunities in which you are writing or talking, and then you're using a verb, and then somehow next to it you have an adverb. And some people might believe that because you say verb plus adverb, you immediately have a phrasal verb, which is not true, right? Therefore, you must learn how to differentiate them. Obviously, the very first way in which you are going to differentiate them is by meaning, which means that you must know their existence and you should know their meaning, right? Right. Other way in which you can identify them is by replacement. When I say replacement, what I'm talking is looking for a synonym, a one word synonym, and then replace the phrasal verb by that word and see whether the sentence still has sense. So, for example, the phrasal verb carry out is the very same as saying undertake, or the prepositional verb look at is the very same as saying observe, and so on and so forth. So this replacement is a very important grammatical feature. I won't say that this is a specific grammatical feature, because it apparently is just a matter of analysis. Now, with replacement, you can see different stuff. Okay, so we're going to talk a little bit about replacement. Why replacement is so, well, not so, but why it's relevant within grammar. Well, when replacement, what we do is exchanging or changing one element, one unit for another, and then seeing, and then seeing if that replacement maintains the sense within that structure. For example, if I use, for example, a noun phrase, the strong tree fell, right? The strong tree fell, it's the very same as saying it fell, right? Why is it the same? Well, because I can replace a full noun phrase by a pronoun. Now, pronoun, right? With a hyphen, I'm writing it down with a hyphen. It is not written in that way, but just for you to be more aware of what I'm saying. A pronoun is a pro form, that is to say, is something that works like something else, or that refers to something else. And in this case, is a noun. Therefore, is a pronoun, right? With this example, I'm showing that by replacement, I can guarantee that a pronoun is replacing noun phrases, right? So replacement in that manner is telling us that both structures works in the very same manner. Therefore, replacement is a useful technique, I would say, right? In the case of multi-word verbs and single-word verbs, when I say, for example, put up with, let's say that I'm going to write this. I can't put up with this. I can't put up with this, right? Is a sentence, yes. Is a clause, yes. And now I'm going to make this syntactic analysis, right? Me van siguiendo, ¿cierto, chiquillos? Si no entienden algo, por favor, interrúmpanme. Okay, so I'm going to separate the verb phrase. So I know that it begins in can't, but where does it end? Can't put up with. Okay, I know that put up with is a multi-word verb. It has 3 different constituents. It's an adverbial particle.
and a preposition. Therefore, this is a phrasal prepositional verb. I know. Right? So in my analysis, I will have this auxiliary verb, pre-modifier, and just one verb head. Why one? Well, because put up with is just one single lexeme. How can I prove it? I can prove it because I can replace it with the single word verb tolerate. Right? And that would be my proof that put up with is just one single unit. Okay? ¿Queda claro? Sí. Ok, entonces por replacement, yo sé que put up with es one single unit. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Es importante porque puede haber un cambio en el análisis. Lo vamos a ver en un ratito. ¿Ya? Put up with. I'm going back to the PDF file now. Profe, Dígame. esto siempre y cuando tengamos sepamos qué significa este phrasal word unit, ¿cierto? Por ejemplo, hay algunos, no recuerdo en este momento ninguno, pero hay algunos como frases que se suelen utilizar, coloquialismos ingleses. En ese caso también implicarían un solo lexeme, que en este caso no recuerdo ninguno. Interesante pregunta. Preguntas de prueba. En la ñoñada profunda, mira. Replacement me cuesta mucho decir que es como una feature of the grammar, ¿cachai? Me cuesta mucho decir eso. Yo siento que replacing stuff one from another es una forma de notar cuando una unidad es, cuando un grupo de palabras escritas es una unidad, ¿cachai? Yo creo que para eso sirve replacement. Ahora bien, solo lo podría ocupar si es que yo comprendo lo que leo, ¿cierto? Si no comprendo lo que leo, no podría ocupar replacement. Si yo te dijera, no sé, the beautiful dog, para ti es it. Hay replacement porque tú entiendes cuál es la palabra más importante, que es dog, tú entiendes que es singular y tú entiendes que no es un ser humano, ¿sí? Por eso puedes colocar it y no they, por ejemplo. Ahora, si no comprendes lo que lees, si no comprendes el input, voy a hablar en términos muy técnicos. If you don't understand the input provided, then you absolutely, you just cannot replace it, right? Because you are not able to decode what is being presented to you in that input, in that specific input. Entonces, claro. Entonces, tendría que valerme primero como del método de meaning y luego recién podría usar el replacement. Yo creo que sí. Porque, ya mira, avancemos, voy a avanzar. No quería, lo hago acá abajo, hagámoslo acá abajo, mira. ¿Por qué puede pasar esto? Si yo les presentara It Depends on You y les pidiera analizarlo, ¿cómo lo harían? Está en la otra pantalla, profe. ¿En la otra pantalla? Perdón. Gracias. Si yo les pidiera analizar It Depends on You, ¿qué harían? Yo creo que sería un verbo preposicional, depends, to depend on, depends on. Ya. Lo dejaría entonces así. Sí.
Yo lo veo como it depends. Depends on what? On you. Lo dejaría así. Ajá. ¿Cachai que hay un problema ahí? Está peludo. El problema ahí está en que depends es un paso intermedio entre una idiomatic expression y una free combination. Se llaman collocations. Y no ocurre solo con los verbos, ocurre con palabras normales de cualquier tipo. Hay palabras. A ver, ¿cómo se hace una. How do we create, or how were those idiomatic expressions being created? They were created because there was a huge tendency for a certain combination of words, right? And that tendency, in the pass of time, a long period of time, centuries, in fact, will start to be together, and then to always appear together, and then to be considered as just one single lexeme, and then being written with a hyphen, and then being compressed, and then they turned into one single word. I'm thinking about no one, nobody, right? Clearly, the word, the lexeme, nobody is created out of two different words, no and body. So at one point in life, probably, they were written in this manner, no body. But then, as they tend to appear together, they were considered a collocation, right? Which does not mean that they are one single lexeme. They just go together. I can say body, I can say no, right? The same happens with depend. Depend is a collocation. Whenever you have to put someone after depend, that someone goes with on. But it doesn't mean that this is a prepositional verb. No sé si comprende. Sí. La prueba de eso es lo que Sería decía. una free combination. Esto es una free combination, producida por una collocation. ¿Y cómo distinguir entre una free combination y una y algún prepositional verb o phrasal prepositional? Porque tú puedes decir, como dijo la compañera, it depends. Tú puedes decir depend solo. Pero look for, no puedes decir look for solo. No puedes decir look solo, porque significa otra cosa. La pregunta que no hizo la prueba, ¿cierto? ¿Cuál era el problema con los found lexemes, ¿no? Aquí viene, sí. Sí, es que aquí el problema que nos pone acá parte ahí, ¿cierto? El problema que nos ponen, ni siquiera, ¿sabéis que ni siquiera son los phrasal verbs, son los prepositional verbs los que nos ponen el problema? ¿Por qué? Porque una prepositional phrase esta es la ñoñada profunda del día, ¿eh? Con esto ya fueron lo suficientemente ñoños todo el día. No tiene para qué seguir ñoñando. Las prepositional phrases tienen una fórmula, ¿cierto? Noun phrase complement. ¿Sí? Esa es la fórmula. Preposition head, noun phrase complement. Y lo que hemos dicho todo el tiempo es que una preposición no puede estar sola. Siempre necesita obligatoriamente de esta noun phrase. Por eso es complement. Entonces, si yo veo a alguien que diga at, no me sirve, porque me falta la noun phrase, ¿sí? Al lado. Seamos honestos y digamos la verdad de una vez por todas. En verdad nos falta una entidad. Esa entidad puede ser hecha por millones de cosas. Cualquier cosa que pueda reemplazar una noun phrase puede estar ahí. Eso es lo que pasa en verdad.
Entonces, cuando tengo un prepositional verb, I was looking for it, ¿cómo hago ese análisis? Esa preposición, pero si digo que mi verb phrase es esta, estoy dejando una preposición sola. Y todas nuestras reglas nos dicen que no se puede. Entonces, ¿qué hizo Viber? El caballero hizo esto. Y dice que adentro de las prepositional verbs, adentro de una verb phrase, whose main verb is a prepositional verb, there is a prepositional phrase complement. Y eso nos rompe toda la regla. Y esto quedaría según Viber así. Main verb, head o verb head, y luego una prepositional phrase complement, y después prepositional phrase común y corriente. Entonces, pregunta de prueba, explique eso. Se va a cortar, chiquillos. Corto, vuelvo al tiro.